Oh, naro ang tram, oh, tram. Oh, nara, laod kayo. Amo ni suwayan og sakay. Causeway Bay. And then magbalik ta. Magbalik ta eh. Magbalik ta. Oh, ni ang inang pamasahe. Alright. Ano, bus 80 ni, bus 80. Happy Valley, oh. What happened to my... Nara, sakay niya ni. Sakay niya ni niya, oh. Gamaya ni niya, oh. Sakay niya ni. Sakay. Go. Sakay mi diri. Pataas yun eh, magpataas mi. Oh. Behind you, just sit down. Wala na kulikuranan. Nasa front ka din, nasa front. Oo. Dapat ka dito, ikaw. Atong in front. Pero sa radio. Naog namin sa tram. Naog na. Naog namin. Alright. Labang tanya dito tamo. Nyara tamo labang. Akan. Ano naman dito? Stop naman. Pwede naman tumusakay lagi. Pwede lagi mga sakay ganing ha. Pwede mami oy. The Johnson's Road. Namo na mong isakyan. Tara tram. Ari ta sakay tari. Tara. Dili na ta tubangan oy. Dili lang ta ubos. Dili lang is ubos kay para dali rang mo kuan. Picture daw. Wala day sur. Every day. Baliktad daw na. Ana banako. Video game. Kami sa trap na, namin ko sa trap. Panawag namin sa maong tram. Aray ate, mami. Karami diri. Nawag namin diri mo sentral. Tara, labang. Labang tayo, labang. Mga na yung Central Station. Central Station. Napay swimming pool. Oh, yeah. Sabi na kong swimming pool. Dire, mag-top up namin yung Octopus value. Nara, Octopus. Reach na mo among destination na. Mid-level. Right. Okay, naabot namin dire sa among gipangita. Mao ni ang high. Turn right onto Jubilee Street. O di na gikuan na. Mao ni long mid-level
Travelator. Alright. Okay, we are here. Tanaw mo niya. Ang long mid-level Travelator. Amo na yung experience sa Hong Kong. O ni long Travelator. Experience na mo ni pinakalong mid-level Travelator. Now, okay, ready? 1, 2, 3. Alright. Pa Hong Kong Station na lang po namin. Layo po doon. Yung pikas ang panaog walay. Travelator. Saon man yun. Hagdan na lang sila. Paita. Sakit ang tuhod. Wala. Turn left onto Wellington Street. Gilid-gilid nila. Oh. Sa Travelator. Oh, nilang gilid-gilid. Pero fast lane nila dar sa left. Pwede mo overtake. Ang overtaking nasa left side. No? Nalikilid ni Henry. Alright, I think this is the end of our journey. The end of our journey. We can go down again. Or we just go down here. Down here, boy. Okay, mangita na may dari asa may kakuanan. Napanday Travelator pagyapon dito ta. May experiment rami og kanang sakay ni ang kani escalator, mid-level escalator. Dinaog na pud ni. Panaog na mi. Ay nasa boy. Panaog na ta boy. Panaog ta boy. Madagma ka. Go. Oh, grabe. Ay, grabe. Ah, grabe. Ambak-ambakan lang Henry, oh. Turn left onto Queens Road Central. Okay. Grabe, Henry. Magwa ka po ya. Diri mi gagikan gani ha. Amo lang tong experience ang mosakay o Travelator nga pataas. Wa na mo gi-kompleto kay kapoy kay balik na lang kapoy kay balik diri in Dabita. Turn right onto Jubilee Street. Boy diri man ta boy, di ba? Boy here ta boy. Balik ta diri. Balik ta diri. Oh. Hong Kong Station pa right. Dirimigikan. O na namin kasi sa Colon, Cebu na. Colon, Cebu. San Chanco. Talaga yan, tramo. Daot kayo, mga gides to nga. Mga gides to nga na diya. Yan po yung mga Singapore bus type po. Tram, wagi na des tunga. Ay, mall. Nanami sa Hong Kong Station. Tara, musakay kami rin mga misis. Grabe sayo-sayo wanoy. Lagsak ka boy. Okay, Hong Kong Station eh. Ha? Oh, grabe. Ha? Murag si Rangon. Next. Okay, dia ang upat ka line diri. Pero sa Singapore nadaghan ang line dito. Alright. Sus, daghan ang tawha. Daghan ang tawha din ni Dabita oh. Oh, gini ang mga intersection. Intersectionist. Dako kay mga intersectionist.
Yan po iro-iro diri oy. Na iro-iro. Naghanang tawha. Naghanang tawha. Tara. Pa-red line ni. Dito mi kay pa-red line man mi. Ito one line na. Doon bibisi mabiyaan ka. Mawala ka. So one line. Only pass lane dito sa left side. Pailis mi. 50 bucks. Yan, na palitan. Panami kwarta. Nagawas na mi diri. Muadto na pod ko no mig peninsula. Asan yung peninsula ni?